tibalah kita pada acara Mau'idhah Hasanah yang dilanjutkan doa Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Sayyid Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati dari Palestina. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alhamdulillahir rahman alladhi khalaqal insana wa 'allamahu al-Qur'ana wa 'allamahu al-hikmata wal bayan. والصلاة والسلام على المعلم الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد خير من نزل عليه القرآن خير من تلا وبلغ آيات ربه جل وعلا الكريم المنان القائل صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد، المكرمون الأفاضل خادمو هذا المعهد نور الإيمان وجميع الحاضرين من الكياهي والعلماء والأساتذ وأولياء أمور الطلاب والطلبة، نسأل الله عز وجل في هذا اليوم الذي بيض وجوهكم بفرحتكم بتخرج أبنائكم وحفظهم للقرآن أن يبيض وجوهنا وإياكم يوم العرض الأكبر على الله، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، ويجعلنا وإياكم من حفظة القرآن، ويجعلنا وإياكم من التالين لآيات القرآن والعاملين بأحكام القرآن. آمين اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pujalan pujiipun kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang beliau senantiasa senandungkan. Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Quran kepada kita, sehingga dengan Al-Quran tersebut orang yang menjaga serta menghafalnya bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lajeng sholawat lan salamipun kangge tiang menika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya beliaulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya makhluk dan paling baik-baiknya guru yang ada di muka bumi ini. Dan sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semoga kita senantiasa di dalam naungan Allah, di dalam rahmatnya Allah, dan dijadikan orang-orang yang hafal Quran, dan dijadikan orang-orang nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana beliau juga menyampaikan kepada sahibul fadilah, pengasuh dari pondok Nurul Amin, Nurul Iman, ngatennya diprotes nggih. Alhamdulillah Nurul Iman, semoga pengasuh beserta keluarga besaripun tansah keparingan rahmat dumateng Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah jaga serta memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan kepada para wali murid dan santri-santri yang mana pada malam hari ini, Masya Allah, wajahnya ini sedang pada berseri-seri, pada bercahaya. Senang napa mboten? Cius miapa. Alhamdulillah, yang mana pada malam hari ini kita sedang merayakan
anak-anak kita dan melihat betapa senangnya seorang ibu tadi melihat anak-anaknya yang telah menghatamkan Al-Quran baik bil ghaib maupun bin nadhar ataupun bil ammah. Alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang semoga dengan itu nanti tatkala ketemu Allah, nanti tatkala bertemu dengan Allah Azza wa Jal, kita mendapatkan syafaat dari anak-anak kita yang telah menghatamkan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. ونحن في هذا الحفل المبارك حفل تخرج آخر السنة وحفل حفظ القرآن الكريم ل12 طالبة ختموا القرآن وختموا 30 جزء بالغيب. ما شاء الله كانت قراءتهم جميلة. آمين يا الله. لكن في الأخير هم أخطأوا في قراءة ورش. يا ليس ربنا لا تواخذنا بالألف، فإن شاء الله ربنا يعطيهم الإتقان والصوت الحسن والصدع بالقرآن. ففي هذا الحفل المبارك لا بد لنا أيها الكرام أن نتذاكر معكم من باب التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، عن فضائل القرآن وفضائل أهل القرآن وفضائل الأماكن التي يتعلم فيها القرآن ومكانة حافظ القرآن يوم القيامة. Di malam hari ini yang mana kita sedang bersukaria, bergembira, telah mendengarkan tadi 12 anak yang dengan hataman 30 juz secara gaib. Gini Pak Madan? Beliau mendengarkan suaranya Masya Allah, bacaannya juga Masya Allah, tapi di akhir ada yang salah. Rabbana la tu'ahidna tuwahidna. Pak Bilwa. Naam. Hum qara'u biwarsh laysa bihafaz. Bacaannya itu dengan Imam Waros, bukan Imam Hafiz. Ya, itu perlu diperhatikan. Yang terakhir tadi yang 12 orang beliau koreksi. Jadi jangan salah. Beliau itu mengoreksi. Adhirul alif. Jadi harus dihadirkan itu alifnya. Ya. Nggih. Tuwahidna. Paham dong? Udah paham ya yang khatam tadi 30 juz? Tuwakhidna laisa tuwan. Tuwan maknaha yani tuwahidna. Nah, itu yang benar kata beliau ya. Jadi koreksian bagi yang hafal tadi, alhamdulillah koreksiannya, kesalahannya cuma di situ. Semoga kita tadi dengan koreksian tadi bisa belajar lagi dan belajar lagi. Bagi para bapak ibu beserta anak-anak yang sudah menghatamkan juz 30 atau 30 juz, baik bil ghaib maupun bin nadhar, perlu diperhatikan kita semuanya, wabil khusus umat muslim. Perhatikan dan perlu diingatkan kepada diri kita khususnya, dan saling untuk mengingatkan. Karena bagaimana beliau katakan tadi, karena pengingatan kepada diri kita ataupun orang lain itu bermanfaat, khususnya bagi orang mukmin. Nah, disinilah kita harus mengetahui kadar orang yang menghafal Al-Quran, derajat orang yang hafal Al-Quran, tempat yang dia hafalkan, dan nanti derajatnya di sisi Allah di yaumil akhir itu bagaimana. Ini yang perlu kita perhatikan. Ada 3 tadi. Yang pertama, si hafal Al-Quran derajatnya di sisi Allah itu bagaimana. Kemudian kedua, tempat yang dia hafalkan, suatu pondok ataupun majlis ataupun halaqah yang dia menghafalkan Al-Quran, itu di sisi Allah bagaimana tempatnya. Dan yang ketiga, orang yang hafal Al-Quran nanti di yaumil akhir kedudukannya bagaimana. Insya Allah akan beliau kupas secara tuntas. ونسأل الله تبارك وتعالى الاختصار لأنه بعد هذا البرنامج نحن إن شاء الله ننتقل مباشرة إلى جنبر، فنسأل الله الاختصار. وإذا اختصرنا سامحونا. أولا القرآن الكريم هو كلام الله المعجز، معجز ومعجز، معجز بكلماته وحروفه، معجز
بما تحدى الله تبارك وتعالى به أهل الفصاحة بكلماته، أيضا في إعجاز بحفظه، فالله سبحانه وتعالى خصص وجعل خصيصة الحفظ فقط لأمة محمد وللقرآن الكريم. لو نظرنا إلى الصحف، صحف إبراهيم، صحف موسى، التوراة، الإنجيل، الزبور، لا يوجد كتاب قبل القرآن أنزل على نبي من الأنبياء إلا وكان فيه الصعوبة، ما يحفظ في الصدور إلا القرآن الكريم. فأحبار اليهود إذا أرادوا شيء يذهبوا إلى الصحف، إلى التوراة. كذلك علماء النصارى يذهبوا ما يعرف شيء اسمه بالغيب، لكن إعجاز بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإعجاز بالحفظ في الصدور. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Dan dari keistimewaannya Al-Quranul Karim, dia mudah untuk dihafal. Subhanallah, subhanallah. Bagaimana mudah dihafal dan mudah diingat juga oleh kaum mukminin dan muslimin yang ingin menghafalkannya. Dan itu ternas di dalam firman-Nya, ya, yang artinya sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Jadi terjaga daripada pergantian kosakata yang tidak. Jadi benar-benar Allah yang menurunkan Al-Quran tersebut ke alam dunia, maka Allah juga jaga. Kalau kita tahu daripada kitab-kitab yang lain selain Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ini bahasanya susah dimengerti dan susah diapalkan. Maka orang-orang ulama daripada Yahudi Nasrani itu kalau pengen gampang yang diapal itu ya Quran katanya. Saking susahnya kitab-kitabnya mereka, maka Allah berikanlah mukjizat kepada Al-Quran untuk gampang diapalnya. Bagaimana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, telah kami mudahkan bagi orang-orang yang adzikir. Di situ diartikan orang yang mau membaca. Nah, disinilah mukjizat daripada Al-Quran, yang mana lebih gampang diapalkannya ketimbang kitab-kitab yang lain yang kita tahu daripada nabi-nabi sebelum kita. Nah, disinilah istimewanya Al-Quran, bahasanya lebih bagus, kosakatanya lebih mantap, bahkan mengalahkan para syair-syair yang ketika itu berada di Arab sana. Subhanallah, subhanallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala dzakar makanata alladhina yatluna al-Qur'an وبين أجرهم أنهم هم أصحاب التجارة الرابحة وأنهم هم الذين سيعطيهم الله الأجر ويوفيهم أجرهم وزيادة. فقال سبحانه في سورة الملائكة في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الله سبحانه وتعالى مدح أهل القرآن والحافظين للقرآن التالين للقرآن العاملين بأحكام القرآن يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا، قال يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. قال أولا أجرهم في الدنيا، أجرهم في الدنيا أنهم خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أجرهم في الدنيا
أنهم في الأرض هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أجرهم في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باحترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة في الإسلام، الذي يبيض شعره في الإسلام يعني كبير السن، وإجلال الحاكم المقسط أو الإمام العادل، وإجلال حامل القرآن غير الغالي فيه أو المجافي عنه. يعني أن نحترم أهل القرآن ونعظم أهل القرآن، قال هذا من تعظيمنا لله سبحانه وتعالى. لكن هنا الإنسان أحيانا يصاب بحزن أننا نرى أهل القرآن لا يقدمون في المجالس ولا يقدمون بين الناس ولا يعظمون بتعظيم الله سبحانه وتعالى. فنعظم مثلا في مجالسنا الأرتيز، نعظم المنشد، لكن عند قارئ القرآن نقول له 5 دقيقة. أين تعظيم الله وأين إجلال الله؟ لذلك من الإهانة للأمة التي تستحق الهوان عند الله قال التي تهين أهل القرآن. فأهل القرآن أجرهم في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى أمر بتعظيمهم وجعلهم خير الناس وجعلهم أفضل الناس. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Al-Quranul Karim ya ini sebagai mukjizat kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus tahu kedudukan orang yang membaca, menghafal dan menjaga hafalan tersebut. Sungguhnya kedudukan di sisi Allah itu orang yang mau membaca, menghafal bahkan sampai-sampai mutkin itu sungguhlah besar derajatnya. Tingkatannya bahkan disamakan seperti tingkatannya Rasulullah di surganya nanti. Karena apa? Karena orang yang hafal, mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, sesungguhnya dia adalah bersama Allah. Dia di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya dia adalah sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Kalau kita tahu dia sebaik-baik daripada manusia, maka tidak ada lagi yang tidak bisa kita lakukan kecuali menghafalkan Al-Quran. Maka seyogianya kita untuk memuliakan orang-orang yang mau membaca, apalagi menghafalkan bahkan sampai mutkin, atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita agar memuliakan para hafid wal hafidat. Karena kedudukannya kita tahu amat sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ini nisbah dari hadis, mengambil istimbat dari ini hadis, Allah muliakan dia di dunia, terlebih lagi nanti di dalam akhiratnya. Subhanallahiladzim. Dan di antara memuliakan agama Islam itu adalah memuliakan orang yang lebih tua daripada kita. Itu termasuk daripada memuliakan Allah juga. Ada yang lebih utama, yaitu kita memuliakan orang yang mau mempelajari bahkan mau menghafalkan Al-Quran. Itu bentuk daripada apresiasi Allah kepada orang yang senantiasa menjaga dalam hafalkan Al-Quranul Karim. Maka tatkala meninggal di dalam akhirat nanti ditanya, orang yang hafal Al-Quran sebelum masuk surga dia ditanya tentang hafalannya di dunia. Berapa banyak engkau hafal? Maka sebegitulah dia mendapatkan surganya. Seberapa banyak yang ayat dia hafalkan, maka kedudukannya banyak, surganya, tingkatannya sebagaimana yang dia hafalkan. Dan tentunya kita juga tidak menafikan
Kalau orang-orang yang hafal Quran kelak nanti di akhirat akan menjadi penolong bagi kedua orang tuanya. Bukan hanya saja menolong. Kalau toh orang tadi sudah hafal Al-Quran, dia juga kalau meninggal dijadikan matinya tadi mati syahid. Di antara kenapa disinggung menyafaati orang lain, tentunya kedua orang tuanya. Subhanallah, berarti kita berbangga kepada anak kita yang telah hatam 30 juz bil ghaib maupun bin nadhar. Alhamdulillah. Karena Bu, Pak, mboten nenten jawabannya ngantuk apa piye iki. Itu ternyata anak yang hafal nanti akan menyafaati 70 keluarganya yang sudah dia itu kekal di dalam nerakanya Allah. Subhanallah. Dan nanti anak yang hafal itu akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Mahkota yang mana tidaklah seperti mahkota di dunia. Mahkotanya di akhirat satu intene sing nempel teng mahkota meniko, ya, itu lebih terang daripada matahari. Satu yang menempel lebih di situ 1000 tempelan intan di situ. Masya Allah. Jadi nanti di akhirat anak itu akan memberikan mahkota kepada ibu bapaknya. Bukan hanya saja menyafaati, tapi memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya. Dan disitulah amat sangat mulia derajatnya orang yang hafal Quran, sampai-sampai nanti di yaumil qiyamah Allah bacakan langsung surat Ar-Rahman dengan bisautihi, dengan suaranya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memuliakan orang yang telah memuliakan kalamku, kata Allah. Karena telah memuliakan Al-Quran, maka aku muliakan dengan aku lantunkan kepadanya. Subhanallah. Ayyuhal mukarramun al-afadil, la budda lana أن نعلم بأن حافظ القرآن هو بركة ورحمة. حافظ القرآن الناس ينتظر الشفاعة وهو يشفع ل70 من أهله ممن وجبت لهم النار. حافظ القرآن العامل به يشفع ل70 من أهله ممن وجبت لهم النار. حافظ القرآن الذي يعمل به هو أمن للناس بتلاوته للقرآن من نزول عذاب الله على الأمة. حفظة القرآن هم أمن وأمان للأمة من اقتراب الساعة، لأن آخر علامات الساعة قال أن يسلب القرآن من الصدور ومن السطور. يمحى القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال. فحفظة القرآن لهم شرف كبير لا نستطيع أن نتحدث عنه في هذا المكان. هذا المكان له شرف. صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه وعلى عليه. Ibu, ngantuk? Ngantuk napa mboten, Bu? Serius? Lanjut napa mboten? قال هذه أفضل الأماكن الذي يتعلم فيها القرآن. قال أهل السماء من الملائكة ينظر إلى هذه الأماكن بلهفة كما ينظر أهل الأرض إلى النجوم في السماء. كيف نحن ننظر إلى النجمة ونقول ما أجملها، ما أجمل نورها، ما أجمل القمر. قال هكذا هي الأماكن الذي يتعلم فيها القرآن. شرف كبير للمكان الذي يتعلم فيه القرآن، بل هو مكان تحفه الملائكة تنزل عليه الرحمة. حافظ القرآن والذي يتعلم القرآن ويتعلم العلوم قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه الأماكن الذي يتعلم فيها القرآن والعلوم
قال أماكن مشرفة معظمة الملائكة تضع أجنحتها حتى يجلس طالب العلم وحافظ القرآن على أجنحة الملائكة تعظيما وتكريما. قال لهذا السبيل وهذا الطريق الذي يسلكه. Alhamdulillah ngendikone Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati tentang kedudukannya orang yang menghafal Al-Quran di sisi Allah nanti di yaumil akhirah. Sebagaimana kita tahu 70 orang dari keluarga kita yang sudah wajib masuk neraka niko badhe di syafaati kali sing hafal Al-Quran dari keluarga kita. Itu bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana tiada tandingannya bagi yang lainnya. Dan sekarang kalau kita tahu itu adalah derajat orang yang menghafal Al-Quran. Tentunya ada sebab-sebabnya dia bisa hafal. Siapa? Perantara siapa? Karena si pengajar. Karena ada pesantren yang mengajarkan. Maka ini kabar gembira bagi yang punya pesantren, bagi yang ngajar tahfidzul Quran. Semoga Allah panjangkan umurnya semua. Wabil khusus yang mengajarkan kita di dalam menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal. Ternyata pahalanya itu 2 kali lipat daripada si penghafal Al-Quran. Setiap dia baca, setiap dia hafalkan, setiap dia mutkinkan, pahalanya juga mengalir kepada orang yang ngajari Al-Quran. Subhanallah. النصيحة الأولى هي كانت أمر من القرآن وأمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إذا كان الأمر يفيد التخصيص للنبي فهو عام لكل متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ربنا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. النصيحة الأولى لأهل القرآن الصبر في حفظ القرآن والصبر في مراجعة القرآن ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إياكم أن تطيعوا الشيطان أو النفس أو كل من يقول لكم أن حفظ القرآن فيه صعوبة، فلا تحفظوا القرآن لأن أعظم ذنب سيكون النسيان. فلا تطع هذا الكلام، بل لا بد أن نصبر في الحفظ وأن نستقيم على المراجعة والاستقامة على الحفظ والمراجعة. ومن الليل فاسجد له، لابد أن يكون لأهل القرآن حال مع الله في قيام الليل، وأعظم المراجعة للقرآن في صلاة النافلة. أما الوصية الثانية فإياكم أن يأتيكم الشيطان حتى يحط أو يقلل من شأنكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوتي القرآن وظن أن أحدا من الناس أفضل منه فقد احتقر نعمة الله عليه. لا بد لحافظ القرآن لا بد له أن يعلم بأنه أفضل الناس وأشرف الناس وأعظم من أوتي النعم من الله، وأعظم هذه النعم هو حفظ أن الله استودع في قلبه القرآن الكريم. ثم الوصية الثالثة لأولياء الأمور ولسنتري: كيف نرغب وندفع بل نكرم أبناءنا حتى يأتوا إلى مثل هذه المعاهد، لأن أبناؤك إذا حفظوا القرآن سيكون نجاة لك في الدنيا. أعظم الناس بر بوالديهم أهل القرآن، وأعظم الناس بر بالوالدين يوم القيامة هم أهل القرآن، كما أسلفنا يلبس والديه تاج الوقار. فكيف لأولياء الأمور أن يرغبوا أبناءهم في أن يأتوا إلى مثل هذه المعاهد الذي يتعلم فيها القرآن. Lanjut. Kowe ngantuk iki. Mboten, alhamdulillah. Jadi
Nasihat yang terakhir daripada Syekh Amr Azmi Ar-Rafati tentang bagaimana kita mengagungkan tempat si pengajar Al-Quran serta si orang yang menghafalkan Al-Quran. Di situ ada sebuah nasihat untuk kita semua, wabil khusus untuk si penghafal Al-Quran. Kalau kita tahu Al-Quran adalah Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang dijadikan mukjizat, sehingga mukjizat tadi menjadi umum kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara yang perlu diperhatikan bagi seorang yang telah menghafalkan Al-Quran itu, Bu, Pak, perkara-perkara yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama sabar. Nih, yang sudah menghafalkan Al-Quran kedai sabar, nggih. Sabar dalam arti apa? Dalam arti dia mentelaah, menmurojaah, mentasmi, itu harus senantiasa dikerjakan, diulangi terus-menerus walaupun sudah hafal. Dan jadikanlah diri kita itu walaupun hafal tetap pengulangan itu tidak ada hentinya. Jangan sampai sudah mentang-mentang hafal nantinya berhenti di situ saja. Itu namanya nggak baik. Nah, yang kedua, kita harus menghindari dari bisikan-bisikan syaitan, yang mana ketika sudah hafal biasanya lupanya gampang. Katanya kan ada seperti itu ya. Nah, itu termasuk dari bisikan-bisikan syaitan yang mana merasuki kepada kita. Kita harus mengabaikan bisikan tersebut. Agar apa? Agar kita mengulangi hafalan yang telah kita hafal tidak terganggu di dalam memurojaahinya dan mendelaahinya. Dan ingat, di antara bisikan-bisikan syaitan kalau merasa si orang yang hafal Quran itu lebih mulia dari yang lain. Itu enggak boleh. Tetap sifat seorang yang menghafal Al-Quran itu harus tawadu, harus rendah diri terhadap orang lain. Jangan sombong. Naudzubillah min dzalik. Adapun nasihat yang berikutnya yaitu tertuju untuk para wali murid ataupun wali santri. Bapak, Ibu, Pak, Bu, dimirengaken nggih? Oh ya, ngantuk ini. Mboten? Alhamdulillah. Nah, di sini ada nasihat untuk para wali santri, para wali murid yang beliau katakan hendaknya bapak dan ibu yang sudah anaknya khatmil Quran secara gaib, secara bil gaib 30 juz, hendaknya mengapresiasi ngertos, memberikan hadiah yang luar biasa, memuliakan si penghafal Al-Quran. Ini biasa nih lek panjenenganipun doroseh niki, beliau pas ketika apal surat Baqarah disembelihaken sapi. Subhanallah, pas ketika apal Al-Quran 30 juz ingkang umure 11 tahun itu ngadakan perayaane kados dene walimatul urus, Bu. Subhanallah. Lah niki kula ajenge tanglet, Bapak Ibu, ini dirayakno napa mboten niki lari-larine teng griya? Insyaallah wedhus sekawan ya. Siap. Insyaallah ngaten. Soalnya apa? Kenapa dianjurkan seperti itu? Karena berkat orang-orang yang hafal itu yang bakal menyafaati 70 daripada keluarganya. Dan bakalan anak-anak yang hafal itu akan memakaikan mahkota, Bu, Pak. Ya, mahkota loh, Bu. Sapi siji ra iso piye. Sapi setunggal mahkota teng akhirat niki gantosane. Subhanallah, bukan hanya menyafaati 70 dari keluarganya yang sudah wajib masuk neraka, tapi memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Maka apresiasilah, muliakanlah orang yang sudah hafal
di dalam dunianya. Duk, ajenge nopo? HP anyar, yes, tumbas kemawon. Mobil anyar, ya lek iso ngoten. Nggih, itulah bentuk pengagungan, memuliakan daripada orang yang sudah apal. Yang terakhir daripada beliau sampaikan, ini bagi kita semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Sebentar lagi yang mana kita akan menjalankan puasa Ramadan, yang mana kita tahu bulan suci Ramadan terkenal dengan bulan Al-Quran. Jangan sampai kita dijadikan orang yang musuhnya Kanjeng Nabi, orang babar blas, mboten maos Al-Quran. Kita kepengin deket kali Kanjeng Nabi napa mboten? Pengen napa mboten? Maka di kesempatan bulan Ramadan ini, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, pergunakanlah, memperbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri itu akan menyafaati bagi orang yang membaca. Sebanyak kita yang baca, sebanyak ayat yang kita baca, sebanyak itulah kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Al-Quran dawuh ngaten kok, ya Allah, dia telah bercapek-capek, bersusah payah demi membaca kalamullah, demi membaca Quran, ya Allah. Dia tidak tidur sahirul layah, jumenengaken wengi-wengine jumenengaken nggih maos Al-Quran, tahajud maos Al-Quran. Karena saya ya Allah, terus Al-Quran protes teng Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya ya Allah, dia enggak tidur, dia enggak makan, enggak ngepikirkan sesuatu hal apapun tentang duniawi, maka persilahkan dia ya Allah untuk masuk ke dalam surga. Ini berkat membaca Al-Quran. Maka nanti tatkala datang bulan suci Ramadan, jangan sampai kita menyibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Dan juga nasihatipun Doro Sehwau bahwasanya ini terkhusus buat yang sudah hafal Al-Quran. Jadikanlah yang sudah hatmil Quran bil ghaib yang 12 anak tadi, jadikanlah kalian itu penyemangat bagi adik-adik kalian yang belum hatam. Jadikanlah kalian bahan acuan bagi teman-temannya yang masih belum menghatamkan bil ghaib. Semoga di tahun depan semuanya yang hatam lebih banyak lagi, baik bil ghaib maupun bitasmi' bin nadhar ataupun yang bil amma. Dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi kemudahan untuk menghafalnya, membacanya dan menjaga daripada apalan-apalan yang telah kita baca. Semoga Allah kabulkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Dongong ya, doa amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya arhamar rahimin ويا ذا القوة المتين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أمة سيدنا محمد واغفر لأمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد وتجاوز عن أمة سيدنا محمد وأكرم أمة سيدنا محمد. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم واجعل القرآن لنا حجة واجعله سائقا وشهيدا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم وألبسنا ببركة القرآن الحلل وأسكننا في الظلل واجعلنا ممن يقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم واجعلنا من أهل القرآن ويسر لنا حفظ القرآن ويسر لنا تلاوة القرآن ويسر لنا تدبر وفهم القرآن ويسر لنا العمل بأحكام القرآن. اللهم واجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا نورا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط شاهدا وشفيعا. اللهم وإنا نسألك بحرمة القرآن وبكرامة القرآن وبحرمة من أنزلت عليه القرآن أن تبارك في هذا المعهد وأهله وتبارك في طلابه وطالباته. اللهم يسر لهم أمورهم واستر عيوبهم وأجر في صدورهم حفظ القرآن كجريان الماء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ببركة ختم القرآن اشف مريضنا وداو جريحنا واغفر ذنوبنا. اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم واجعلنا من عبادك السعداء ولا تضلنا بعد الهدى واختم لنا منك بخاتمة السعادة واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم وارزقنا والحاضرين الحج المبرور والسعي المشكور وارزقنا عمرة عاجلة غير آجلة وزيارة إلى مقام حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة لك ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم وبارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا صيام وقيام شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر وارزقنا ثواب ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. لا والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.